ओं नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद्भागवत पंचम स्कंध चतुर्थ अध्याय। शुक उवाच एथु अंतरे सुणराए नाभिरे होइला तनये। जेते लक्षण कृष्ण ठारे सकल अछि से कुमरे। शांति वैराग्य गुण जेते ऐश्वर्य आदि समस्ते। अति सोहागे बहु धने पालित होई प्रतिदिने। शुक्ल पक्षे चंद्र जेन्हे बढ़ई पुत्र दिनु दिने। अमात्य आदि प्रजा जेते देवता ब्राह्मण सहिते। अवनी तले जेते जन सानंद हेला तांक मन। ताहार बाल रूप गुण अति अद्भुत जे लक्षण। देखि ताहार चिन्ह वर्ण पितारु सभ देले नाम। जेबे ताहांक संगतरे विवाद कले पुरंदरे। से भगवान जोगेश्वर ऋषभ नामटी जाहार। आपणा जोग माया बळे इंद्रंकु निग्रह जे कले। नाभि से कर्म मान देखी लोतके पूर्ण कला आखि। आनंदे गद गद होई हे पुत्र हे तात बोलई। से भगवान जोगेश्वर पुराण पुरुष ठाकुर। मायारे अंश रूप होई लीलारे शरीर बहई। ताहांकु पुत्र भावे करी बदने वचन उच्चारी। स्नेह भावरे से भजिला परम ब्रह्मंकु पाइला। एथु अंतरे नृपमणि पुत्रर बुद्धि बल जानी। आत्मीय ब्राह्मणंकु राई राजत्व पण पुत्रे देई। हरि हरि बोल। जे मेरु देवी पत्नी तार संगते घेनी नृपवर। बदरिकाश्रमे रहिला परम तप आचरिला। समाधि जोगरे राजन चिंतई प्रभु भगवान। केते हैं दिन तप कला अंते से मुक्ति लभिला। जाजस एबे निश्लोकरे गायन करंती संसारे। एमंत संसारे के हेब नाभिर कर्म कु करिब। जाहार शुद्ध भावु करी पुत्र होइले नरहरि। से राजा विप्र भक्त होई यज्ञ पूजिले भावग्राही। अग्निरे प्रभु चक्रधर देखिले नयन गाचर। एथु अंतरे नृप शुण से जे ऋषभ भगवान। हरि हरि बोल। गुरुकुलरे बास कले लोकरे धर्म देखाइले। समस्त विद्या पूर्ण करी गुरुंक आज्ञा सिरे धरी। गृहस्थ धर्म आचरण करन्ते संसार पालन। गुरु संतोषे देले बर होइबे सतेक कुमर। एमंते गला केते दिन ऋषभ से महाराजन। वेद कत धर्म मते विवाह होइले यथोचिते। पूर्वे इंद्रर होई दत्त जे कन्या जयंती विदित। तही विविध भोग करी आनंदे स्वच्छंदे बिहरी।
ଯଥା କାଳରେ ତାହାଙ୍କର ହୋଇଲେ ସତେକ କୁମର। ଏହାଙ୍କ ମଧ୍ୟେ ମହାବୀର ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ଯେ ଭରତ କୁମର। ଏ ଭୂମି ଯାହାର ନାମରେ ଭାରତ ବୋଲାଇ ସଂସାରେ। ଏ ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ଭରତ ଅନ୍ତରେ ହୋଇଲେ ଋଷଭ କୁମରେ। ଯେ ଇଳାବର୍ତ କୁଶାବର୍ତ ଇନ୍ଦ୍ରସ୍ପୁକ ଯେ ବ୍ରହ୍ମାବର୍ତ। ମଳୟ କେତୁ ଯେ ନନ୍ଦନ ବିଦର୍ଭ ଆରଭଦ୍ରସେନ। କିକଟ ଆଦି ନବପୁତ୍ର ପଛେ କହିବା ତା ଚରିତ। ଏହା ଯେ ନବଙ୍କ ଅନୁଜ ଶୁଣ କହିବା ମହାରାଜ। ସେ କବି ହରି ଅନ୍ତରିକ୍ଷ ଏ ତିନି ଦାନ ଧ୍ୟାନେ ଦକ୍ଷ। ହରି ହରି ବୋଲ। ପ୍ରବୁଦ୍ଧ ଯେ ପିପଳାୟନ ଷଷ୍ଠରେ ଆବିହୋତ୍ର ନାମ। ଦୁର୍ମିଳ ଚମସ ଏ ଦୁଇ କରଭାଜନ ନବରାଇ। ଏ ନବଶ୍ରେଷ୍ଠ ଭାଗବତ ପବିତ୍ର କଲେ ଏ ଜଗତ। ପରେ ବସୁଦେବ ନାରଦ ମିନିଜନଙ୍କ ଯେ ସମ୍ବାଦ। ସେଠାରେ ବର୍ଣ୍ଣିବୁ ସମସ୍ତ ଶୁଣ ରାଜନ ପରୀକ୍ଷିତ। 81 ପୁତ୍ରଙ୍କ ଚରିତ ଶୁଣ କହିବା ଏକ ଚିତ। ଶ୍ରୋତ୍ରିୟ ସୁଶୀଳ ମହାନ୍ତ ପିତା ଆଜ୍ଞାରେ ଅନୁଗତ। ଯଜ୍ଞାଦି କର୍ମରେ ନିପୁଣ ହୋଇଲେ ବିଶୁଦ୍ଧ ବ୍ରାହ୍ମଣ। ଏଥୁ ଉତ୍ତାରେ ସେ ଈଶ୍ୱର ଋଷଭ ନାମେ ଯୋଗେଶ୍ୱର। ହରି ହରି ବୋଲ। ସେ ନିତ୍ୟ ଅବ୍ୟୟ ଅନନ୍ତ ପରମାନନ୍ଦ ସେ ଅଚ୍ୟୁତ। ମାୟାରେ ନର ଦେହ ଧରି ଅନେକ କାଳ ସେ ବିହରି। ଧର୍ମ ଆଚର ଶିକ୍ଷାମାନ ଦିଅନ୍ତି ପ୍ରଜାପୁତ୍ରେ ଦାନ। ପରମ ଦୟାଳୁ ସେ ପୁଣ ସର୍ବଭୂତରେ ମିତ୍ରପଣ। ପ୍ରତିପାଳନ୍ତି ପ୍ରଜାଜନ ପୁତ୍ରଙ୍କୁ ପିତା ହିଁ ଯେ ସନ। ବେଦ ପ୍ରମାଣେ ମୁନିଗଣ ଯେ ପଥ କରନ୍ତି ଦର୍ଶନ। ସେହି ପ୍ରକାରେ ନୃପବର ପାଳନ କରନ୍ତି ସଂସାର। ଉତ୍ତମ ସ୍ଥଳେ ଶୁଦ୍ଧ କାଳେ ନାନା ସମ୍ଭାରେ ସେ ନିଶ୍ଚଳେ। ମନ୍ତ୍ର ସମ୍ପାଦି ଅନୁକ୍ରମେ ସଂକଳ୍ପ କରି ଶୁଦ୍ଧ ମନେ। ଏ ମନ୍ତ କଲେ ଯଜ୍ଞ ସତେ ବେଦ ବିହିତ ଯଥୋଚିତେ। ଋଷଭ ପରିପାଳେ ମହି ହେମନ୍ତ କେ ଅବା ଅଛଇ। ଦରିଦ୍ର ଖଳ ହିଂସ୍ରବାଦୀ ଅବିଦ୍ୟାବନ୍ତ ଯେ ପ୍ରସିଦ୍ଧି। ଦ୍ରବ୍ୟ ଯେ ଯାଚନା କରଇ ଏମନ୍ତ ଜନ କେହି ନାହିଁ। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଭକ୍ତି ବିନୁ ଆର ଆନନ ବାଞ୍ଛନ୍ତି ସେ ନର। ଏବେ ହୋ ଶୁଣ ସାବଧାନେ
ऋषभ बुलु एक दिने ब्रह्म ऋषि सभारे जाई तनय माने छन्ति जहि कोमल मधुर वचने शिक्षा करांति जे राजने कहन्ति हित वाक्य मान शुणन्ति जेते सभाजन बोलई जगन्नाथ दास ऋषभ नारायण अंश तांक चरित जे शुणन्ति से प्राणी संसारु तरन्ति भावे तांक चरित जे शुणन्ति भावे से प्राणी संसारु तरन्ति। हरि हरि बोल। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां पंचमस्कन्धे ऋषभदेव चरिते नाम चतुर्थ अध्यायः।